discovered yesterday when we arrived that you're just recently beginning. Así que estoy contento también de poder estar aquí. So I'm very pleased to be able to be here. Y esto de ser un grupo pequeño tiene sus buenas ventajas también. And being a small group like this has its advantages too. Porque uno puede volcar de su corazón todo lo que tiene. Because one can kind of empty out of your heart what you've got. Y es mucho más fácil para comentarios, para preguntas y tener este ida y vuelta. And it's much easier for comments and questions and some kind of interchange. Así que, la verdad, estoy contento de estar con ustedes. So I'm really pleased to be here with you. Y espero que sea un tiempo bendecido para todos nosotros. And I hope this is going to be a time that we've blessed for all of us. Así que, bueno, me gustaría poder conocerlos un poquito más. I'd like to get to know you guys a bit. Y aunque sea que me digan una línea sobre una frase de lo que tienen en su corazón para el futuro. And even if you could just share like one sentence, just something small about what's in your heart for the future. Por ejemplo, él me comentaba ayer que está con este deseo de abrir una base en el norte de Brasil. For example, yesterday Martin was saying that he's got this desire in his heart to open a base in the north of Brazil. Así que él, aunque ya le conocía de antes, Even though I've known him from some time before, pude escuchar un poquito más de lo que él tiene en su corazón para el futuro. I was able to hear a bit more what's on his heart for the future. Entonces, no sé, me gustaría desde aquí escuchar un poquito sus nombres y qué es lo que tienen en su corazón para el futuro. I'd like to hear what your names are and what you've got in your heart for the future. My name is Jamie. This is my husband Scott. And we're still figuring that out. Todavía estamos como pensando en lo que será. Good point. My name is Scott, and this is my wife Jamie, and I'm also still trying to figure this out. ¿De dónde? Where are you from? We're both from Washington State. Okay. Washington State. Mm-hmm. Good. We are going during the weekend to Seattle. Oh, Very cool. Yes. And you are part of some other base, YWAM base. You In Tijuana. Tijuana. Yeah. Good. We've been there. I've been there for 3 years, and James been there for 4 or 5. So that's our home. Good. I want to introduce you my wife, Marta. Así que, muy bien. But now you are living in Washington. In Seattle or what other city? we went home to get married, Uh-huh. and then we came to the school. And our plan is to go back to Tijuana, but Okay. we'll see. ¿Hace cuánto se casaron? How long ago did you get married? 3 meses. 3 meses. Qué lindo. It's like us, 27 years. Wonderful, wonderful. Yes. My name is Steve. I'm not entirely sure exactly what I'm going to be doing, but I think I might be looking to start a base or orphanage-ish type thing with YWAM in Mongolia. Para hacerlo en Mongolia. Okay. And are you coming from? I'm staff at YWAM Idaho. Idaho. Good. ¿Hace cuánto tiempo? How many? How long have you been there? Well, I just started at YWAM Idaho. I was there for 2 weeks and came down here. Okay. But before that, I've been Están comenzando. Bueno. Sí. In what city? Idaho? Cascade, Uh-huh. above Boise. Good. Yeah. Good. Wonderful. My friend. Well, my name is Swana Raju and from India. What city? Originally, I'm from the south of India, from Hyderabad. Uh-huh. But now we've been for 3 years pioneering a YWAM based in Kanpur, Where is Kanpur? in North India. It's Okay. the second largest city in North India. Ah, it's near, It's close to Delhi. close to Delhi. Wonderful, It's wonderful. my family, my wife, and my daughter. Your name is My name is Grace. 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 We need you. We need more Grace. Our goal is to see transformation come in North India and then in Tokyo. Amen. Amen. Praise God. And your name? My name is Anmol. Anmol. Anmol.
And I'm their daughter. But what is your vision? No, with, sin tus padres. Without your No, parents. it's a joke. But what do you have in your heart? I know I want to serve God, but I'm still praying about how I should do that. Amen. Hallelujah. My name is Josiah, and I'm on staff in Idaho with Stephen, and down here to help with the school. And my heart is to be a missionary to the 1040 window. I don't know in what way, if that is with the YWAM base, a ministry over there in another form, but that's my heart. Bien. And I know this man. Yes. Excelente. Bueno, yo quiero quizás comenzar en esta primera parte, So perhaps in this first part, I'd like to begin hablarles un poquito de algo de nuestra historia. talking a bit about our story. No solamente para que ustedes escuchen la historia, Not just so that you hear a story. todos tenemos una historia. We've all got a story. Pero en parte de esta historia que vamos a ir contando en estos días, But some of the story that we'll tell over the next few days, queremos mostrar algunos principios, we want to pull out of it different principles, algunos fundamentos, some foundations, algunas situaciones de errores, de equivocaciones y otras de cosas buenas, aciertos. some situations where there were mistakes and errors made, and others where things went well. Pero yo creo que puede ser una semana excelente, But I believe this could be a really excellent week donde podamos recibir revelación de Dios where we can receive revelation from God acerca de su reino, about His kingdom, acerca del Jukum, about YWAM, acerca de nuestras vidas, about our lives, acerca del futuro, and about the future, acerca de quiénes somos about who we are y hacia dónde vamos, and where we're going. ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Why do we do what we're doing? Así que yo creo que lo que va a pasar también esta semana es que el Señor nos va a dar un cuadro, And I believe the Lord this week is going to give us like a framework, no solamente sobre visión, not just about vision, no solamente sobre todas las cosas que se pueden hacer en Jukum, not just about everything that you could do within YWAM, porque de eso sabemos bastante. because we know quite a lot about that already. Y en Jukum siempre podemos recibir visión y visión y visión. And in YWAM you can always receive more vision and more vision and more vision. Ustedes saben cómo funcionamos en Jukum. You know how we work in YWAM. Y siempre alguien tiene alguna visión nueva. And someone always has a new vision. Y cómo predicar en el planeta Marte ahora. How to preach on planet Mars, for Y example. entonces cuando se hagan estos viajes turísticos a la Luna y a So otros planetas, when they're going to start these tourist trips to the moon and other planets, que ya está ahí una agencia de viajes vendiendo estos boletos por $100 millones, which some tourist travel agencies are already selling for $100,000. 100 million. Million? Yeah. ¿Sí? Sí, $100 millones. A 100 millones. Sí. Y hay gente que ya lo está pagando. Ah, sí. Hay 800 reservations for this kind of trips. Entonces seguramente vamos a querer abrir algún ministerio así. So I'm sure we're going to want to open a ministry up there somewhere, Porque eso es Jukum. because that's YWAM. Así que visiones, no vengo a hablar tanto sobre que sueñes los sueños de Dios. I'm not here to talk that much about dreaming God's dreams O cómo tener más visión. or how to have more vision. Porque eso ya es parte de nuestra genética, de nuestro ADN. That's part of our genetic makeup as YWAM, as part of our DNA. Y creo que en Jukum tenemos tantas ideas que vienen de Dios que son tan revolucionarias. And I believe in YWAM we've got so many ideas that come from God that's so revolutionary. Así que no quiero traer más confusión con más visiones. So I don't want to bring more confusion with more vision. Porque el Señor va a dar visiones locas hacia cada uno de nosotros. Because the Lord will give these crazy visions to each one of us. Eso fluye dentro de Jukum. And that flows within YWAM. Y eso es una bendición. And that's a real blessing. Pero esta semana quiero hablarte también sobre fundamentos, But this week I want to talk about foundations, una revelación del reino de Dios, a revelation of the kingdom of God, nuestra identidad como Jukum, our identity as YWAM, y no solamente de los valores de Jukum, and not just about YWAM values. porque eso ya estamos como repitiendo algunas de estas cosas. Because then we'd begin to repeat things that we'd already heard. Y creo que muchos de nosotros las tenemos incorporadas. And I believe many of us have these values incorporated already. Y nuestros líderes en la misión están haciendo este esfuerzo, este trabajo de que los valores estén grabados en nuestra vida. And our mission leaders are making sure that these values are part of everything that we do. Marta y yo éramos líderes en un movimiento carismático en Marta Argentina. and I were leaders in a charismatic movement in Argentina.
conocido como el movimiento de renovación. known as a renewal movement. Yo conocí a Jucún cuando tenía 15 años de edad I met YWAM when I was 15 years old por un grupo itinerante que pasó de jucumeros. because of an itinerant YWAM group that came through. O sea, te estoy hablando del siglo pasado, I'm talking about the last century, hace más de 30 años. more than 30 years ago. Y yo tengo 47 años ahora. I'm 47 years old now. Nos casamos con 20 años de edad. We got married when we were 20. Yo tenía 20 y Marta tenía 19. Well, I was 20 and Martha was 19. Ahora tenemos 2 hijos. We've got 2 children. Diego, que tiene 23, Diego, who's 23, y él está trabajando con una compañía de actores en Kona, la base de Kona. and he's working with an acting company in the Kona base. Abrieron una compañía de actores They opened this acting company just recently, trabajando con la escuela de Acting for Screen. and they're working with the Acting for the Screen School. Así que él está allí. He's there. Está de novio con una chica, otra jucumera hawaiana, He has a YWAM girlfriend who's Hawaiian, que también está con el mismo ministerio. and she's in the same ministry. Así que ahora yo tengo que aprender inglés. So now I have to learn English. Tengo que conocer a mi futura nuera. I have to get to know my future daughter-in-law. Nuestra hija, Paula, Our daughter Paula tiene 21 años, is 21 years old. se casó hace un año, She got married a year ago, así siguiendo la historia, la herencia familiar. so she's following on in the family footsteps. Así que se casó con 20 años. She was 20 years old when she got married. Ella es profesora de danza clásica, She's a classical dance teacher. estudió durante 10, 11 años desde que era chiquitita. Since she was little, she studied for 11 or 12 years to get to that point. Y está casada con otro jucumero puertorriqueño. And she's married to another YWAMer who's Puerto Rican. Así que todos los puertorriqueños son muy buenos bailarines. All Puerto Ricans are very good dancers, Así que ellos bailan juntos. and they dance together. Y han hecho una fusión de salsa y tango. And they did this fusion of salsa and tango. Si alguno de ustedes estuvo en Viva Latinoamérica y en Brasil, posiblemente los vieron a ellos. If you're in juntos. Viva Latin America in Brazil, you would have seen them dance together. Y ahora están dirigiendo un equipo de arte, de cruzada. They're leading an outreach team from an arts DTS at the moment, Y en este momento están en la cruzada del norte de Argentina. and they're in the north of Argentina at the moment. Así que para nosotros es una alegría que nuestros 2 hijos, que están grandes, estén también sirviendo dentro del Jucún. So for us, it's great to see our 2 children who are now grown up, being involved and part of YWAM. Es muy importante que tú estés aquí, So it's really important that you're here, porque nosotros tenemos una gran expectativa en nuestros hijos también. because we have great expectations for our children too. Sabes que ellos crecieron en Jucún You know, they grew up in YWAM, y ellos ven las cosas buenas y las cosas no tan buenas. and they see the good things and the not so good things. Y que cuando ellas llegan a los 18 años que elijan seguir en Jucún, realmente es algo, uno siente una alegría muy grande. And when they get to 18, the age when they can choose whether they want to carry on in YWAM or not, and they choose to do so, for us it's a real joy that they do. Porque evidentemente lo bueno que vieron es mucho mayor de las debilidades que vieron. Because obviously the good that they saw outweighed the weaknesses that they saw. Y eso es muy importante. And that is very important. Yo siento que mis hijos hayan elegido estar en Jucún me ha dado como una mayor autoridad espiritual. I feel like the fact that my children have chosen to continue on in YWAM has given me a greater spiritual authority. Porque tú sabes, con los hijos tú no puedes esconder nada, Because you know that from your kids you can't hide anything. no puedes aparentar nada. You can't appear to be anything. Tus hijos te conocen tal cual eres. Your kids know exactly who you are, ¿No es cierto? just Tú as you conoces are. a tus papás tal cual ellos son. That's true, isn't it? You know your parents just how they are. Y si yo quiero saber realmente cómo son ellos, And if- la verdad la voy a encontrar en su hija. And if I really want to find out what they're like as a couple, I'm going to find the truth by asking their daughter. Y es así. And it's like that. Cuando un día yo terminé de predicar en una de las reuniones, en uno de los cultos que tenemos de Jucún, One day when I finished preaching or teaching one of the meetings we had there in YWAM in Argentina, volvimos a casa we went back to the house y estábamos cenando. and we were having a meal. Y yo tengo la costumbre de preguntar qué te pareció la reunión, el mensaje. And I have the habit of asking the family what they thought of the meeting, what they thought of the message. Y Diego me dice, Diego tenía 14 años. And Diego was 14 years old at this point. Y entonces me dice, papá, fue maravilloso. And he said, Dad, it was great. Qué bendición. What a blessing.
El Señor se movió. The Lord really moved in power. ¿Te puedo decir algo, papá? But could I just say something to you, Dad? Sí, claro. I said, yeah, of course you can, son. Dice, a mí me parece que del mensaje que predicaste hay 2 puntos que vos no estás viviendo en tu propia vida. He said, from the message that you preached, I reckon there are 2 points that you're not living in your own life. Imagínate. Just imagine. Y él me lo dijo con mucho amor y con mucha naturalidad. And he said it with a lot of love and very naturally. Ya era muy tarde y él me dijo, bueno, me voy a dormir, estoy hoy cansado. It was already by then very late, and he said, I'm tired, I'm going to bed now. Y así que él se fue a dormir So he went off to bed. y yo me quedé con una crisis existencial. And I went into this existential crisis. Yo no puedo predicar más, I can't preach anymore. no puedo dirigir Jucú. I can't lead YWAM. Si mi hijo dice que yo no vivo lo que predico, If my son says I don't live what I preach, soy un hipócrita. I'm a hypocrite. Entonces, ¿cómo voy a seguir So adelante? how can I carry Y on? yo estaba con eso, así, ¿no? I was having this crisis. Y el Señor me dijo, tenés que ser más sencillo, más simple. And the Lord said to me, you've got to be more simple. Tenés que ir a la habitación de él You need to go to his room y pedir que él ore por ti. and ask him to pray for you. Tienes que humillarte You need to humble yourself y pedir que él te ministre. and ask him to minister to you. Así que fui a su habitación, él ya estaba acostado. So I went into his room, he was already lying down. Y le dije, hijo, And I said, son, cada vez que uno tiene un momento difícil, you know what it's like when you have something difficult to say. en todas las culturas es parecido. In every culture it's the same. Uno comienza a rascarse, a hacer, You begin no to sabe dónde poner scratch, las you manos. don't know what to do with your hands. Le dije, hijo, yo quisiera que ores por mí porque quiero cambiar. I said, son, I want you to pray for me because I want to change. Entonces me arrodillé al lado de su cama. So I knelt down beside his bed, Él ya estaba acostado, and he was already lying down. se sentó en la cama So he kind of sat up in bed. y entonces con la naturalidad de un chico de 14 años, So with in the natural way that a 14-year-old kid would do it, puso la mano sobre la cabeza. he just put his hand on my head. Me dice, Señor, yo te pido que bendigas a mi viejo. Said, Lord, bless my old man. Yo lo quiero mucho. I love him Y él loads, te ama. and he loves you. Señor, yo te pido que lo ayudes a cambiar. Lord, ask you to help him to Y change. él necesita cambiar en esto, en esto, en esto, en esto. And he needs to change in this, and in this, and in this, and in this. Y yo estaba And I arrodillado was knelt down there, y pensaba, pero él me dijo 2 cosas solamente. Que yo and I thought, hang on a minute, he just told me 2 things. And he gave ahí me, de cosas. and he let out loads of stuff. Y bueno, después nos abrazamos y él se durmió. And then we had a hug, and he went back to sleep. Como 10 días más tarde, en la clase de la escuela de él, About 10 days later, in his class at school, el profesor le pidió a cada uno de ellos que pasara al frente y hablara sobre su futuro, sus sueños, sus metas. the teacher asked each one of the students to come forward to talk about their dreams, their goals, their desires, Que hablaran a todo el grupo. that they would speak in front of the whole Diego class. pasó al frente And Diego came to the front. y dijo, el sueño que yo tengo para mi vida, He said, the dream that I have for my life, delante de su profesor y sus compañeros, and he said this in front of the teacher, in front of the class. dijo, el sueño que tengo para mi vida es poder seguir los pasos de mi padre. My life's dream is to be able to follow in my father's footsteps. Y cuando él dijo eso, And when he said that, y yo me enteré de or lo que when I found out that he'd said that, comencé, I began to cry. me quebré. I was broken. Fue algo muy fuerte para mí. It was something really strong. Que un hijo a los 14 años de edad, That a child, a son at 14 years old, a esa edad, at that age, que es una edad difícil, which is a difficult age, públicamente publicly diga algo así. would say something like that. Entonces yo dije, Señor, ya está, ya llegué a la meta. So says, there, Lord, I've reached the goal. Si me quieres llevar a tu presencia, If you're going to take me up to your presence now, I'm ready. ese es un sueño cumplido. This is a dream realised, Que un hijo quiera seguir tus pasos. that a son would want to follow in your footsteps. No significa hacer lo mismo, It doesn't mean being the same, pero vivir con la misma pasión o la misma anhelo de servir a Dios. but to live with the same passion, the same desire to serve God. Y ¿sabe? Él me escuchó predicar más de 2000 veces, no sé más. He must have heard me preach more than 2,000 times. Y Dios lo bendijo con la enseñanza, con los mensajes. And God has blessed him through teaching, through some of the messages. Pero una de las cosas que más impactó a él en su vida But one of the things that most made an impact on fue his life cuando pudo ver a su papá arrodillado al lado de su cama. was when he could see his dad knelt down beside his bed. Porque nosotros discipulamos con nuestra vida. Because we disciple with our lives. Y uno eso lo aprende siendo papá, siendo mamá. And you learn, no aprende. Sí lo aprende. And you learn this as a parent, as being a mum or a dad. Porque tú le puedes decir muchas cosas a tus hijos. Because you can say many things to your children. Pero lo que más queda grabado es lo que vieron de ti. But what is kind of makes the biggest impression is what they see in you. Y lo que más queda grabado es cuando lo que tú decías coincidía con lo que ellos veían de tu vida. And the thing that makes the biggest impact is when they see that what you say and what you live line up. Pero también
queda grabado para mal cuando lo que tú dices no coincidía con lo que tú vivías. But they also remember when you say something that you don't live. Y queda grabado como una experiencia negativa. And this remains as a negative experience. Cuando ellos decían, hay que decir la verdad, And when they hear you say, you have to tell the truth, pero ellos no te decían la verdad a ti. but they don't tell the truth to you. Y eso queda grabado. And this is recorded. Pero lo bueno que queda grabado But the good things stay recorded as well. es cuando ellos ven que lo que tú dices con lo que tú vives es una sola cosa. When the kids see that what you say and what you live is one and the same thing. Y cuando yo descubrí eso en mí, que había cosas que no coincidían, And when I discovered that in myself, when there were things that didn't coincide, yo me di cuenta que esto tenía un fuerte impacto en su vida. I realized it made such a big impression in their lives. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Our children are our first disciples. Y Jukum And YWAM no es diferente de eso. is not different to that. Tiene un alcance diferente. It has a different reach. Pero la esencia de Jukum But the essence of YWAM es la misma. is the same thing. Nosotros discipulamos con nuestra vida. We disciple with our lives. Tenemos buenos programas, We have good programs. tenemos estos programas We have these kind of programs, que son como algunas herramientas que nos pueden ayudar. which are tools that can help us. Pero en definitiva, But at the end of the day, si algo yo les puedo dejar en esta semana, if there's something that I can leave you this week, va a tener que ver con nuestra vida, it has to do with our lives. con lo que yo pueda contarte de nuestra vida Of what I can tell you about our lives, y algo de lo que puedas ver de nuestra vida. and then something that you can see in our lives. Yo te puedo dar los 2 libros que tengo escritos que están en español. Claro. I could give you the 2 books that I've written, but they're written in Spanish. Te puedo dar enseñanzas con 25 I puntos, could give you teaching classes with 25 points, las 8 puertas, the 8 doors, las 5 claves, the 5 keys, los 9 escalones, the 9 steps, las 12 ventanas para el éxito. the 12 windows for success. Te puedo llenar de eso. I could fill you with that kind of stuff. El 10%, ni el 10% te va a ser útil. But not even 10% of that would be useful for you. Y vas a decir, And you'll say, oh wow, qué bueno. great. ¿Cómo tiene que ser un líder? How to be a leader. 360 grados, A 360 degree leader. 180 grados, 180 degree un líder leader. de diagonal, A diagonal leader. descentralizado, A decentralized leader. motivador, A motivator. visionario. A visionary. Yeah, it's nice. Pero la vida But life pasa por otro lado. follows a different route. La vida Life itself pasa por otro lado. follows a different route. Esas cosas son lindas, pero son decoraciones. These things are nice, but they're kind of like decoration. Es el color de la pintura, It's like the colour of the paint. es la cortina, It's the curtain, pero no es la casa. but it's not the house. El fundamento de la casa es otra cosa, pasa por otro lado. The foundation of the house is something completely different. Tú puedes poner hermosas cortinas en una casa de Hollywood, en una casa de escenografía. You can put really nice curtains in a house which is just on like a stage set. Tú viste las escenografías, ¿no? Como son a veces para las películas. You've seen the sets that they use for the movies. Tú ves el frente, algo extraordinario, You see the front, it's extraordinary. y detrás ves unos palitos de madera que están sosteniendo And todo. then behind it you see just a couple of sticks that are holding it all up. Y tú lo ves de afuera And you see it from the y outside dices, esta es la llave. and you say, yeah, this is the key. Estos no son las 7 claves del liderazgo. These are the 7 keys for leadership. Pero cuando tú abres la But puerta, when you open the door, adentro inside, no hay nada. there's nothing. Es decoración. It's just decoration. Entonces, la vida So life pasa por lo que vivimos, is about what we live, lo que somos. who we are. Nuestros ministerios apostólicos Our apostolic ministries tienen que ver con nuestra identidad, have to do with our identity, con nuestras raíces, with our roots, con el corazón de with Dios, God's heart, sobre el reino de Dios, about God's kingdom, y de estas cosas vamos a hablar. and those are the things that we're going to talk about. Así que cuando hablamos de una visión apostólica, So when we talk about an apostolic y vision, esta es una escuela que me gusta mucho el nombre, de jabón, and I like very much the name of the school, the Soap School. Vamos a hablar de fundamentos, We're going to talk about de foundations, raíces, de identidad. roots for identity. Y me gusta, por lo menos quiero en esta primera parte And I'd like in this first block ver este pasaje ahí de Isaías to 54. have a look at a passage in Isaiah in chapter Es bien 54, conocido. which is very well known. Ahora vuelvo un poquito a la historia.
and then I'll come back a bit more to Pero en el the verso, story. en el verso 2 But in verse 2, dice: ensancha el sitio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada, y no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes. Y el 3 también. And verse 3 as well, it says, for you will spread out to the right and to the left, your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Hablábamos con Martita hoy a la mañana I was talking with Marta this morning, y ella me dice, claro, para ensanchar el sitio de tu tienda, de tu carpa, and she said to enlarge the site of your tent, tienes que tener una carpa primero. firstly you have to have a tent. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es nuestra carpa jucumera So we're going to talk a little bit about what our tent as YWAM is, y los dos lados de la moneda de una visión apostólica. and the two sides of the coin of what is an apostolic vision. Por un lado, ensancha, For on the one hand it's enlarge, y por otro lado, refuerza las estacas. and on the other hand it's strengthen. Y la primera vez que yo armé una carpa, And the first time I put a tent up, yo no soy muy hábil con las manos. I'm not very good with my hands. Tengo unas cuantas debilidades. I have a number of weaknesses. Soy muy torpe con las manos. I'm very clumsy with my hands. Soy sordo de este oído I'm deaf in this ear, y tengo pie plano. and I've got flat feet. Y entonces, como soy sordo de este oído, As I'm deaf in this ear, tengo la tendencia de mi boca que se va media para hablar para este lado, porque es el oído que escucho. my mouth kind of naturally goes this side to listen to what I'm saying out of my good ear. Ahora, con este oído es un oído biónico. But this ear is a bionic ear. Con este oído tengo una audición que escucho más que el normal de la gente. With this one good ear, I hear more than most people normally Así hear. que yo puedo escuchar cosas que tú no escuchas, So I can hear things that you can't hear. pero si me hablan bajito de este lado, suavecito, no escucho nada. But if you speak in a soft voice on this side, I can't hear a thing. Estos casos raros que son. I'm one of those rare cases that we are. Fue así que cuando hice el servicio, el control médico para el servicio militar, When I had my health checkup for military service, cuando tenía 18 when I años, was 18 years old, el médico me dijeron que yo era un inútil. the doctor said I was useless. Así que me dieron la excepción automática. So they gave me an automatic exception to Y yo do estaba en la military fila service. en el mismo sector con la gente que le faltaban las piernas, le faltaba un brazo. I was in the same sector as the people there who had got like a limb missing, an arm missing, or a leg missing. Y cuando me pusieron ahí, And when they put me there, gente que tenía problemas mentales, people had mental problems. y me pusieron la misma calificación. And they gave me the same Se llama qualification. ITS, inútil todo servicio. ITS, useless for any kind of service. Esa fue la calificación que me dieron para hacer servicio militar. And that was my qualification for military service. Pero Martita, que ya nos conocíamos, Martita estaba muy feliz y yo también. But Marta, we already knew each other, and she was very happy with this decision, and so was I Yo actually. le dije al sargento, So I said to the sergeant, le dije, nunca estuve tan feliz de ser un inútil. I said I was never so happy with being called useless. Así que la primera vez que fui a hacer una carpa, So the first time I went to put up a tent, claro, yo decía que tenían que estirar bien, ¿no? I knew that you had to kind of stretch everything out. Pero si tú solamente la estiras, But if you just stretch things out, el viento te la levanta para arriba. the wind will pick it up and take it away, Porque no está sujeta a ningún lugar. because it's not held down anywhere. Ahora, si tú solamente clavas la estaca But if you just put the tent pegs in sin estirarla, without stretching the tent ¿qué pasa con out, la carpa? what happens to the tent? Se te hunde para abajo, It just kind of falls in on itself porque no está tirante. because it's not stretched, it's not taut. Entonces tú me decía que tenía que hacer como las dos cosas al mismo tiempo. So they said to me, you've got to do both things at the same time. Estirar, You've got to stretch things out clavar profundo, es fuerte. and strengthen the stakes, Las dos put the tent cosas pegs in. simultáneamente. Both things have to be done simultaneously. Toda la visión All the vision con toda la profundidad. with all the depth. Toda la profundidad All the depth con toda la visión. with all the vision. Esto tiene que ver con una visión apostólica. And this has to do with an apostolic vision. Así que cuando hablamos de el sentir apostólico, So when we talk about this apostolic feeling, ¿no? feeling. Son como estas dos cosas simultáneamente. It's these two things simultaneously. Un apóstol es un enviado, An apostle is someone who is sent. no tiene una connotación, un significado jerárquico, It doesn't have a hierarchical significance, como lamentablemente como se está usando en muchos lugares, unfortunately, as it's being used in many places. pero tiene que ver con este sentido pionero, But it has to do with this pioneering sense, de hacer lo que nadie hizo, to do what no one else has done, de ir donde nadie fue, to go where no one's been. tiene que ver con este sentido de ser un emprendedor. It has to do with being someone who starts things up. Así que esto es
una expresión apostólica. So it's an apostolic expression. Pero la otra expresión bíblica But the other biblical expression tiene que ver con poner el fundamento, has to do with putting the foundations in place sobre lo cual vamos a edificar. Upon which we will then build. Estaba con un grupo de pastores I was with a group of pastors, y uno de ellos dijo algo así. and one of them said something like this. Sí, porque me hizo así. Estuvimos hablando con nuestro apóstol, He said, we were talking with our apostle, y hizo este gesto con la mano. and he did this gesture with Y his su hand, mirada fue un poquitito para arriba. and his look went up Y slightly. hizo así, nuestro apóstol. Our apostle. Y yo le dije, hacer rewind. And I said, just go back a bit there, Y hacerlo de vuelta. and say it again. Y le digo, ¿qué cosa? He said, what? Lo que hiciste. I said, what you just said? No, yo te estaba hablando de nuestro apóstol. He said, no, I was just talking about our apostle. Digo, ¿y por qué mueves la mano así y levantas los ojos para And I said, arriba? well, why don't you move your hand like this and look up? Y me dice, no sé, So I don't know. porque la Biblia dice que Dios constituyó primeramente apóstoles y profetas y... What did he think? No, él- He said, well, the Bible talks about how firstly it was the apostles and then the prophets. And Digo, sí, claro, I es verdad. said, yeah, true. Pero ¿dónde tú pones el primero? But Lo primero. where do you put the first things? ¿Dónde lo pones? Where do you place things that come first? Aquí, Here, there, ¿dónde? here. Where do you put them? Y él pensó, claro, en el concepto que la mayoría de nosotros hemos aprendido, And he thought in terms of the concept in which most of us have learned, de que el liderazgo está arriba. that leadership is at the top, Por eso hablamos de estar bajo la cobertura de un líder. which is why we talk about being under the covering of a leader. Y yo no estoy muy de acuerdo con esa expresión. And I'm not very in agreement with that phrase either. Después vamos a hablarlo en estos días And sobre esto. I'm sure we'll talk about that in the next few days. Pero cuando tú vas a ver una construcción But when you go to look at a building, y tú dices, vamos a construir un edificio, or you say we're going to build a building, tú dices, bueno, primeramente, ¿por dónde comenzamos? well, where do you start first? ¿Por dónde comienza? Where do you begin a building? Abajo. Underneath. Y lo más importante And the most important está abajo. is underneath. Está abajo. It's underneath. Nosotros construimos nuestra casa We've just built our house, y teníamos una pared un poquito torcida. and we have a wall that is just ever so slightly Entonces yo hablé twisted. con el constructor, ¿por qué esta pared no está perfecta? And I talked to the builder, and I said, why is this wall not perfect? Y él me dijo, porque el fundamento que estaba puesto de años atrás, And he said, because the foundation that was placed years ago, esa parte estaba torcida. in that particular spot, was slightly twisted. Y ahí había una columna. And there was a column there. Y la columna manda. And the column demands what happens either side of it. Y él decía, este es un término que se usa en la construcción. And that's a term that they use in the construction there. La columna determina lo demás. The column to the place determine what happens Así in the como rest of the decimos en building. inglés, money talks. Like we say in English, money talks. Es decir, columna talks. He says the column talks. Determina la construcción. It determines what happens in the rest of the construction. Wow. I said, wow. Las paredes son importantes. The walls are important, Pero lo que está abajo but what's underneath es lo que determina la calidad de lo que tú vas a construir. determines the quality of what you're going to build. Y hasta dónde puedes edificar. And how far you're able to build. Cuán alto puede crecer. How tall you can build. Y todo lo que te puedes extender. And how far that you can extend out. Así que cuando uno habla de una visión apostólica, So when one talks about an apostolic vision, habla de mucha visión you can talk about a lot of vision, y mucha profundidad but a lot of depth simultáneamente. simultaneously. Entonces cuando decimos que Jucum somos visionarios, So when we're saying why when we're visionaries, eso está perfecto. that's perfect. Pero cuanto más visión tengo, But as much vision as we have, más profundidad necesito. we need just as much depth. Es un concepto básico de construcción. It's a basic construction principle. Tú ves una casa If you see a house, y necesitas un poquito de profundidad. you need some depth there. Tú ves un edificio de 50 pisos If you see a 50-story building, y necesitas mucho más profundidad. you need a lot more depth there. Y lo más importante And the most important siempre está abajo. is always what's Y underneath. hay mucha escritura en la Biblia And there's a lot of things written in the Bible que nos habla sobre construcción, that talks about construction. ¿no? Y de eso luego vamos a entrar. And we're going to talk about that a little later as well. Así que estoy dando como abriendo poniendo algunas puertitas por las que vamos a ir abriendo estos días. So I'm just giving you a few doors that we're going to begin to go through in the next few days. Que la estoy como abriendo simultáneamente. And I'm opening them all up at the same time. Y luego vamos a ir cerrando cada una de estos lugares. And then we'll begin to go in and close them up as well. Entonces cuando con Marta comenzamos, So when we began,
éramos parte de este movimiento carismático. We were part of this charismatic movement. Yo había tenido ya una experiencia con Jucum. I'd already had an experience with YWAM. Había estado 1 año y medio I'd been with them for a year and a half en Brasil. in Brazil. Estoy hablando años 77 y parte del 78. I was there, I'm talking about 1977 and some in 1978. Y yo comencé a abrir una base en la ciudad, la primera base en Porto Alegre. And I was there when they opened the first base in Porto Alegre. Estaba cumpliendo 18 años. I was just turning 18 when I was there. Y ya había hecho algunos viajes por el Mato Grosso. I'd already been down the Mato Grosso on a boat. Yo estaba muy contento. I was really pleased. Y tenía mucha visión. And I had a lot of vision. Pero el Señor parece que quería trabajar también adentro de mi vida. But it was like the Lord wanted to work on the inside of my life too. Predicaban campañas evangelísticas. I preached in evangelistic campaigns. Y muchos enfermos se sanaban. The sick were healed. Así que imagínate, yo tenía 17, 18 años. Imagine, I was 17, 18 years old. Y eso llamaba la atención de los pastores, ¿viste? And it was quite, it got the attention of a lot of the pastors. Y yo me hice una proyección tan equivocada. And I made such a wrong projection then. Y dije, si el Señor me usa de esta forma con 18 años de edad, I was saying, wow, if the Lord uses me like this at 18 years old, entonces cuando yo tenga 40, when I'm 40, voy a ser, no sé, un sucesor de Billy Graham, Luis I don't know, I want to be the successor to Billy Graham or to Luis Palau. Porque tenía una proyección del futuro. I had this projection into the future. Claro, pero había tantas cosas que yo no sabía. But there were so many things that I didn't know De lo que Dios quería hacer primero dentro mío. of what God wanted to do firstly in my life, Y al mismo tiempo con la visión. and at the same time with the vision. Jucum nosotros estábamos trabajando en nuestra iglesia. We were working in our church. Ya estábamos casados. We were already married. Y estuvimos 9 años trabajando en nuestra iglesia. And we worked in our church for 9 years. Yo era un predicador itinerante. I was an itinerant preacher. Y también era uno de los ancianos de un movimiento bastante grande. And I was also one of the elders in this movement. Y trabajábamos por grupos celulares. And we worked with cell groups. Nosotros estábamos a cargo de varias células. We were in charge of various groups. Esto era mucho antes que comenzara todo esto del G12. And this was long before anything about G12 began. Nuestro pastor era un hombre de Dios. Our pastor is a man of God, Querido amigo. a very dear friend, Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz. Y él admiraba y amaba mucho Jucum. And he admired and really liked YWAM a lot. Él luego se vino aquí a Estados Unidos. He later came here to the States. Fue pastor en la Crystal Cathedral. Schuller. ¿Dónde? En la Crystal Cathedral. Fue pastor ahí por muchos años. Okay, he was a pastor in the Crystal Cathedral for many years. Ayudando ahí a Schuller. Helping Schuller. Y luego nosotros volvimos a Jucum. And then we went back to YWAM. No existía ya Jucum, había cerrado. YWAM didn't exist, it closed down. Habían quedado muy poquitos obreros. There were very few workers. Y no había nada. There was nothing. Había una finca en el campo, en una provincia lejana ahí. There was a little farm in one of the provinces a long way away from anything. Era algo chiquito, escondido It was small and hidden y bastante feo. and pretty ugly. Y lejos de cualquier ciudad. And a long way from any city. Pero no quedaba nadie. But no one stayed. Estaba vacío. And it was empty. Y había gente que estaba fuera de Jucum cuidando ese lugar que había sido una base de Jucum. And there were people who were not YWAMers looking after the place. Y nosotros en ese momento sentimos que teníamos que reabrir o refundar Jucum. And we felt at that time that we needed to come back and reopen YWAM. Esto ya era el año 88. And this was in 1988. Y yo tenía muchos proyectos. And I had lots of projects. Y ya yo conocía Jucum, ya había estado en Jucum. I'd already been with YWAM for a while. Así que yo tenía la oportunidad de pionerear otra vez. So I had the opportunity to pioneer something else again. Por un lado era más difícil recomenzar. In some ways it's harder to re-begin something. Porque los pastores tenían un lindo recuerdo de algunos jucumeros. Because the pastors had some nice memories of some of the old YWAMers. Lindos, buenos muchachos. They were good guys. Aman a Dios. They loved the Lord. Pero no querían saber nada con Jucum. But they didn't want to have anything to do with YWAM. Así que nosotros teníamos que recomenzar algo. So we had to restart something. Que muchos pastores tenían prejuicios en contra de Jucum. And with people who already had a lot of preconceived ideas about what YWAM was like. Y en ese tiempo tenían prejuicios con todo.
And at that time there were lots of judgments against all sorts of things. Iglesia contra iglesia. Church against church, all sorts of things. Entonces fue un tiempo que no era nada fácil. It was a time when it wasn't very easy at all. Pero nosotros dejamos nuestro liderazgo en la iglesia. But we left our leadership in the church. Y comenzamos con Juku. And we began YWAM again. Y teníamos muchos proyectos. And we had lots of projects. Y yo quería tener éxito. And I wanted to have success. Y dije, Señor, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. So I was like, Lord, we're going to do this and we're going to do Y this. yo quiero que las iglesias en Argentina valoren Juku. And I want the church in Argentina to value YWAM. Tenemos que crecer rápido. We need to grow quickly. Entonces comenzamos a escribir cartas. So we began to write letters. Bueno, algunos pocos mails porque muy poca gente tenía mail en ese tiempo. And hardly any email, because hardly anyone had email back then. Uno se llamaba algo como Envoy. Un sistema Envoy de Canadá. There was a system called Envoy from Canada. Pero era caro, difícil. But it was expensive and difficult. Imagínate. Just imagine. Tener fax era algo, una avanzada en el año 88. In 1988, to have a fax machine was a real advancement. No existían las laptops. Laptops didn't exist. Nada. Y los pocos teléfonos celulares que había. And the few cell phones that existed eran esas cosas grandes. were these massive, great things. Y eran muy caros. And really expensive. Pero eso fue solamente hace 19 años atrás. And this is just 19 years ago. El mundo ha cambiado tremendamente. The world has changed tremendously. Y los cambios que van a seguir viniendo. And the changes are going to continue to come. Y yo tenía muchos proyectos. So I had all these projects. Quería hacer algo grande de I Juku. wanted to do something big with YWAM. Y en otra forma también demostrarle a las iglesias en Argentina que Jukum era bueno. And in another kind of way, también as well, to show that the church in Argentina, that YWAM was something. En aquellos años ninguna iglesia hablaba de guerra espiritual. Back then, no one in the church talked about spiritual Ni de warfare, sanidad interior. or of any healing, Ni de la obra misionera. or of mission work. Así que nosotros éramos ni siquiera de discipular las naciones. And nothing about discipling the nations. Y nosotros éramos pioneros en eso. And we were pioneers in this. Así que queríamos enseñarle a todo el cuerpo de Cristo estos mensajes revolucionarios. So we wanted to teach these revolutionary YWAM messages to all the body of Las Christ, esferas de la sociedad. the spheres of society. ¡Wow! Cuando hablamos de estas cosas, los pastores nos miraban así. And when we talked about these things, the pastors looked at us like. Y entonces yo quería crecer. So I wanted to grow. Y comenzamos a escribir a todas las bases. So we began to send letters to all the bases. Manden sus equipos Send your teams a reclutar jucumeros. to try and recruit YWAM. Join with us. Júntese con nosotros. Sí, vamos a hacer, necesitamos jucumeros de todas partes. We need YWAMers from everywhere. Yo quería crecer I rápido. wanted to grow quickly. Mucha visión. A lot of vision. Y comenzamos a llamar de todos lados de Juku. And we began to call out to YWAM all over the place. Que vinieran por un mes. That they come for a month, or they come for a year, or for 6 Para months. hacerlo todo lo que quisieran venir. Or they come and do whatever they wanted to do. Queríamos ayuda. We want help, Porque yo quería crecer rápido. because I wanted to grow quickly. Y había algo que no estaba bien ahí. And there was something that wasn't quite right there. ¿Sabes? Do you know what? Comenzaron los equipos que venían de Europa o de Estados Unidos. The teams that came from Europe or the States, Los aviones pasaban por arriba nuestro. the planes went overhead. Iban para Chile, And they went to Chile, para Brasil, or to Brazil, Colombia, or Colombia, Paraguay, Uruguay, Uruguay. pero no venían para Argentina. But they didn't come to Argentina. Le escribí, entramos en contacto con algún jucumero que podía venir a trabajar con nosotros. We got in contact with YWAMers who could come and work with us. Y parece que iba a venir. And it seems like they were going to Y come. vamos a tener un staff más. And we're going to Un have staff más. 1 or 2 new staff members. Pero finalmente, But eventually, ese jucumero decidía ir a otra parte de Sudamérica. that YWAMer decided to go to another part of South America. Y no venían con nosotros. And they didn't come with us. Nadie quería venir con nosotros. No one wanted to come and be with us. Y yo decía, ¿por qué? And I said, why? ¿Por qué las EDES de otras partes no vienen acá? Why do the DTSs from everywhere else don't come here? Al final van aquí y allá, pero no vienen con They nosotros. come here and they go over there, but they don't come and be with us. Yo sentía un poquito ese rechazo de ser una minoría. I had this rejection of being the minority. Y la base en Chile, la base estaba creciendo. And the base in Chile was growing. Estaban formando un campus de la Universidad de las They were Naciones. forming this campus of the University of the Tenían un Nations. montón de obreros. They had loads of workers. Y mi hermano estaba ahí And trabajando. my brother's there working. Y yo sentía como un poco de envidia. And I had a little bit of jealousy, a little bit of envy. Escuchaba las historias And I'd hear the de stories, los milagros financieros. the financial miracles. $50,000, $50,000, $100,000, $100,000, $10,000, $10,000. ofrendas que entraban a Jucum. Offerings that came into YWAM. Y nosotros no veíamos nada. And we didn't see any of that.
era para toda la bendición era para otros It was like lugares. all the blessing was for somewhere else. Y yo decía, ¿por qué? And I was like, well, why? Cuanto más nos esforzábamos para reclutar gente, The more effort we put in to try and recruit people, más frustrados nos sentíamos. the more frustrated we felt. Mi orientación My era orientation una orientación bien de crecimiento institucional. was very much to do with the orientation of institutional growth. Yo quería ver la organización Jucum crecer y ser efectiva I wanted to see the organisation of YWAM grow and be effective, y hacer muchas cosas para Dios. and to be able to do many things for God. Yo quería tener oficinas, I wanted to have offices, edificios, buildings. quería tener muchas cosas. I wanted to have loads of stuff, Un campus. a campus. O sea, todo como era Jucum en otros lugares, algunos que yo había escuchado y visto. Everything that I'd seen and heard of YWAM in other places. Pero no lo teníamos. But we didn't have it. Y pasando el tiempo, And as time went by, el Señor mostró the Lord showed me que Él era el que estaba frenando todo. that it was Him that was kind of slowing everything down. Porque Él nos estaba haciendo crecer para abajo. He was wanting us to grow down. Claro, cuando tú comienzas a construir abajo, Yeah, when you begin to build underneath, no ves nada, ves muy poco con tus ojos. you see very little with your eyes. Todavía no ves las You don't paredes, see the walls, no ves las you don't see cortinas, the curtains, no ves el techo, you don't see the roof, no ves las paredes pintadas, you don't see the walls with the paint on, no lo ves. you don't see it. Parece que no estás haciendo nada, It seems almost like you're doing nothing, pero estás haciendo algo muy fuerte, but you're doing something very strong, que es lo que te va a permitir levantar un edificio más alto. which is what will allow you to build the building afterwards. En estos años el Señor nos permitió abrir 17 bases. Hasta ahora, over the last several years, the Lord has enabled us to be part of opening 16 or 17 bases, Y habernos podido multiplicar en Argentina y en otros países. and to have multiplied within both Argentina and in other countries. Y estamos muy contentos por eso. And we're very pleased with all that. Y aparte de eso hemos podido mandar misioneros a muchos otros países. And apart from that, we've been able to send missionaries out to many countries. Pero hablando de abrir ministerios, bases estables, Talking about opening ministries and bases, stable work. el Señor nos permitió en estos 17 años abrir unas 17 bases más. In about 17. 17 years, the Lord's allowed us to open around 17 bases. Y estamos muy agradecidos al Señor. And we're very thankful to the Lord for that. Creemos que podríamos haber hecho más todavía. We believe that we could have done a lot more. También hemos tenido nuestras propias equivocaciones y nuestras fallas. We've also had our mistakes, the things that have gone wrong. Así que en estos días lo que te quiero compartir es un poco de estos principios que hemos visto que el Señor nos ha enseñado en estos años. So I want to share with you in the next few days some of the principles that the Lord has taught us in our process. Cómo desarrollar proyectos con un fundamento apostólico. How to develop projects with an apostolic foundation. Así que el Señor nos dijo, yo quiero hacer algo profundo en ustedes So the Lord said to us, I want you to do something deep amongst you, y quiero que puedas modelar tu propia gente. and that you can model your own people. Y acá hay una frase clave. And there's a very key phrase here. Modelar tu propia gente. ¿Puede decir moldear? O discipular, formar, Okay. moldear. Okay. Disciple, mold, form your own people. Tener hijos To have children que se transformen en padres, that transform into parents, que tengan hijos, who have children, que sean padres, who become parents, se multipliquen. and there's a multiplication. Había una abuelita de 110 años, creo que era, no me acuerdo, del Nicaragua, El Salvador, que le hicieron una entrevista por There televisión. was Muy anciana. an old lady of 109, 110 years old from, I'm not sure if Nicaragua or El Salvador, but she was on TV and they interviewed her. Entonces la sentaron ahí a la abuelita, And they sat this old lady there, and estaba la periodista al lado, the journalist, the reporter was y beside her, toda la familia, que eran como 150, alrededor. and all the family, there was about 150 all the way around Los her. hijos, The los children, nietos, the grandchildren, bisnietos, great-grandchildren, todo, ¿no? Everyone. Estaban ahí. 150 personas. 150 people more or less. Y entonces estaba la abuelita, la viejita, So this old lady was there, y la periodista le hace una pregunta. and she was asked a question, Y le dice, señora, and they said, "Madam, dígame, tell me, ¿cómo hizo usted para formar esta familia tan grande? what did you do to form such a large family? Es una familia It's a enorme. huge family. ¿Cómo hizo usted? What did you do?" Y dice, muy simple. And she said, "It's very simple. Yo me ocupé de mis 8 hijos I was in charge of my 8 children, y ellos hicieron todo lo demás. and they did everything else."
hicieron todo lo demás. They did everything else. Yo me ocupé de mis 8 hijos. I just took care of my 8 kids. Y ellos hicieron todo lo demás. And they did everything else. Y somos familia. And we're a family. Yo dije, aquí hay algo clave. And I said, there's something very key here. Aquí hay algo clave. There's something very key here. ¿Cómo multiplicar nuestra identidad? How do we multiply how we multiply our identity? Nosotros en Jucum hablamos mucho del ADN. In YWAM we talk a lot about DNA. Todos escuchamos esto, ¿no es cierto? We've all heard something about this, haven't we? Nuestro ADN en Jucum. Our YWAM DNA. Ok. Dime, ¿cómo se pasa el ADN? How does DNA get passed on? ¿Quién puede pasar el ADN a quién? Who passes DNA to who? Parents to their children. No es un gran misterio, ¿no es cierto? No hay que hacer una gran estrategia. It's not a great mystery. You don't need a great strategy Tú no then. tienes los 7 métodos para pasar el You ADN. don't have the 7 methods to pass on DNA. No haces un seminario de You ADN don't do a DNA seminar o un curso o teología del ADN or a DNA theology course o eclesiología del or ADN. the ecclesiology of DNA. Historia del ADN 1, historia del ADN 2. History of DNA 1, history of DNA 2, Hermenéutica del ADN. hermeneutics of DNA. El ADN se pasa. DNA just gets passed on. No es un método. It's not a method. ¿Se pasó o no se It pasa? either gets passed on or it doesn't. Buenos líderes Good leaders de buenas organizaciones. of good organizations, Mira lo que estoy diciendo. listen to what I'm saying, Buenos líderes good leaders de buenas from organizaciones good organizations no pueden transmitir ADN. cannot transmit DNA. No pueden. They can't do that. Porque el ADN Because DNA se pasa por otro lado. is passed on in a different way. Se pasa por un ligamento. It's passed on through this ligament. Lo que la Biblia habla. What the Bible talks Como about cuerpo. as a body. Los miembros unos con otros, unidos. The members, one with another, united A través de los ligamentos, coyunturas. ¿no? through the ligaments. Eso es algo espiritual. It's something spiritual. No se pega con la plasticola, con el pegamento. con glue. You can't stick it together. Es algo muy espiritual. It's something very spiritual. Y habla también de la actividad propia de cada miembro. And the Bible talks as well about the activity of each member. Así que la Biblia habla de cuerpo, It talks about a body, pero también habla de cada miembro. but it talks about each member. Nosotros generalmente hacemos un énfasis, un sobreénfasis en cada miembro. We often make an overemphasis on each member part. Mi sueño, My dream, mi proyecto, my project, mi visión, my vision, lo que Dios quiere de mí. what God wants from me. Yo te adoro, I worship you. yo te alabo, I praise you. tú me hablas, You me speak amas, to me. tú me hablas. You love me. Mi vida es mi vida, My life is my life. tengo derecho. I have rights. Nuestro concepto de vida y de ministerio Our concept of life and ministry es muy fuerte sobre el individuo. is strongly orientated towards the individual. Ahora, la Biblia Now the Bible habla del desarrollo del individuo, talks about the development of the pero individual, habla igual simultáneamente cuerpo-individuo, but it's simultaneous, body and individual, cuerpo y miembro. or body and member. Es interesante porque para que cada miembro funcione bien en el cuerpo, For each member to function well in the body, por sí solo no puede hacer nada. La mano. Tú la cortas y... the hand on its own can't do anything. Cut it off and does nothing. Pero puede activar bien cuando es parte de un But cuerpo. it works when it's part of the body. Entonces no podemos separar cuerpo de miembro de cuerpo. You can't separate member from body. Hay partes en el cuerpo que no activan al mismo tiempo. There are parts of the body that aren't activated at the same time. En los primeros 3 meses de vida, In the first 3 months of life, los pies no los utilizas tanto, the feet aren't really used. ¿no es cierto? No los utilizas. They don't use their feet. Utiliza más las manos They use a bit more their hands que los pies. than their feet. Los pies no parecen tan útiles al principio. The feet don't seem that useful at the Pero beginning. después al año, a los 12 meses en las nenas, But at 10 months old, 12 months old, en las niñas y a veces en los 14, 15, 16 meses en los varones, in girls, and then at 15 or 16 months in boys, depende de eso. It depends a bit. Los pies comienzan a funcionar mejor the feet begin to work better. y finalmente son los que van a sostener a todo el cuerpo And eventually they hold up the rest of the y body llevarlo a todas partes and take you all over the place durante el resto de su vida. for the rest of your life. Y comienzan a tener un rol And they begin to have a role tan clave, which is so key, pero no desde el principio. but not from the beginning.
pero siempre fueron parte del cuerpo. but they were always part of the body. Siempre necesitaron ser parte del cuerpo primero. They always needed to be part of the body first. Ahí pasa el ADN And that's how DNA gets passed a las on futuras generaciones. to the next generations. No solamente de jóvenes, de nuestros hijos, Not just to our children, sino to de young people, nuestros líderes jucumeros, but also our YWAM leaders, de ustedes, you guys, de los que Dios está levantando from those who God is raising up, para que puedan fructificar so that you can be fruitful y llenar la tierra and fill the land y poder gobernarla, and be able to govern it, disipularla, and disciple que it. es el mandato original en el Génesis. This is the original mandate that we had in Genesis. Multiplicarnos. Multiply ourselves. Así que el Señor no nos habló tanto de obreros, So the Lord didn't speak to us too much about workers. nos habló acerca de vivir Rather, He spoke to us about living y discipular con nuestra propia vida. and discipling with our own lives. Ahora, cuando uno habla de padres espirituales, Now, when one speaks about spiritual parents, generalmente uno asocia, es como una mala connotación, generally it's associated with it's got a negative connotation, porque parece que tuviera algo que ver con control. almost as if it had something to do with control. Y es cierto que en algunas iglesias, And it's true that in some churches, en todas partes del mundo, all over the world, en Estados Unidos, in the USA, hubo un movimiento en la década de los 70 que era el Shepherd, in the 70s, with the shepherding movement, que tuvo cosas muy buenas, which had some good things in pero it, también tuvo mucho control. but it also had a lot of control. En otros países ha sido una cuestión cultural. In other countries, it's been a cultural thing. Decir padre To say father es, no lo puedo ni mirar a los ojos, is, you can't even look into their eyes. no se discute lo que dice el You padre, don't argue with what the father says. y en otras culturas es más fuerte todavía. And in other countries, it's even stronger still. Aun cuando los hijos se casan, Even when kids get married, el control del padre sigue siendo muy fuerte. the control of the father continues to be very strong. Así que cuando a veces uno dice sobre padres espirituales hay como una como puede ser algo medio enfermo, So when people talk about spiritual parents or spiritual fathers, there could be something kind of almost sick there. como que anula mi individualidad, mi buena individualidad, Something which annuls my individuality, anula mi vida. which annuls my life. Pero yo no me refiero a estas cosas. But I'm not referring to those kind of things. Cuando nuestros hijos fueron creciendo, When our children were growing up, nosotros tuvimos que aprender con ellos. we had to learn together with them. Cuando yo siempre amé a mis hijos I always loved my kids y confié en mis hijos. and trusted in them. Ellos tienen ahora tarjetas de crédito, extensiones de nuestras tarjetas de crédito. They now have their own credit cards, which are an extension from our account. Hola, Hi, Richard. hola hermano. Tienen extensiones de nuestra American Express y They have an extension on our American Express card, creo que una Visa. and I think on my Visa card as well. Pero cuando ellos tenían 12 años, But when they were 12 years old, yo no les iba a dar la tarjeta. I was not going to give them a card. No les iba a dar la tarjeta de crédito. I wasn't going to give them the credit card then, Porque ellos fueron aprendiendo because they were el learning uso del dinero about the use of money y el uso de algo tan poderoso como una tarjeta de and crédito something as powerful as a credit card mientras que iban creciendo. as they were growing up. Y eso ha sido muy bueno. And it's been good. Ahora, nosotros los tratábamos de una forma cuando tenían 5 o 6 años Now, we dealt with them in a certain way when they were 5 or 6 years old, y de otra forma ahora que tienen 23. and we have to deal with them in a different way now that they're in their early Y 20s. mi hija se casó. And my daughter got married. Yo me acuerdo todavía cuando decía, hija, usted tiene que terminar la comida. And I can still remember saying, daughter, you've got to finish your food. Y hasta que no termine de comer, And until you've finished no eating, te puedes levantar de la mesa. you can't get up from the table. Ahora, ella se casó. Now she's got married. Yo no le puedo decir, no te puedes levantar de la mesa hasta que no termine de comer. I can't say to her now, you can't get up until you've finished eating. Sigue siendo mi hija. She continues to be my Pero daughter, las cosas cambian mucho. but things have changed a lot. Entonces, nosotros tuvimos que aprender a ser padres de hijos adolescentes, So we had to learn to be parents of teenage kids, de hijos jóvenes, of young adult children, y ellos también aprendieron. and they learned too with us. Imagino que si Diego me llama de Hawái, Imagine if Diego calls me from Hawaii, yo digo, Diego es un hijo que respeta la autoridad espiritual. and I say, imagine Diego is a son who respects spiritual authority, Y te lo voy a demostrar. and I'm going to demonstrate that to Me you. llama por teléfono 3 veces por día desde Kona. He calls me 3 times a day from Kona. Y me llama a la mañana He calls me in the morning, y me dice, and he says, papá, ¿qué puedo hacer hoy? Dad, what can I do today? Y después me llama al mediodía. And then he calls me at midday. Dice, papá,
¿puedo ir a McDonald's? He said, Dad, can I go to McDonald's? Y después me llama a las 10 de la noche And then he calls me at 10 o'clock at night. y me dice, papá, ¿me puedo quedar despierto hasta las 11? He said, Dad, can I stay up till 11 Le tonight? digo, ¿vieron cómo me llama mi hijo? ¿Cómo está ligado a mí? And I have to say to you, look how much my son calls me, how linked he is to me. Y si yo te contara esa historia, And if I was to tell you that, ¿qué pensarías de mí como padre? what would you think of me as a father? Que estoy mal de la cabeza, That I'm a bit wrong in the head, que estoy enfermo, that I'm sick, que no formé a un hombre, that I didn't form a man, formé a un tonto, I formed a jerk. que he fracasado como I padre. would have failed as a father. Así que cuando hablamos de estas cosas, So when we talk about these things, hablamos sobre el desarrollo de hombres y mujeres de Dios. we're talking about the development of men and women of God. ¿Cuál es? Cuando yo hablo de esto de fructificar When I talk about being fruitful y de multiplicar hijos que sean padres, que tengan hijos, que tengan padres, and que sean multiplying padres, children who become parents who have children who become parents, estamos hablando de hijos que puedan ser, tener una identidad sólida con Dios, we're talking about children that have a solid identity in God, maduros, mature, con convicciones with fuertes, strong convictions, que aprendan a escuchar la voz de Dios that learn to hear God's voice y tengan elementos para poder discernir and have elements in their lives that enable them to lo bueno de lo discern malo. the good from the bad. Hablamos de estas cosas. That's what we're talking about. Así que por eso que el énfasis para nosotros fue mucho de este pasaje de Isaías 54. So for us, that's why a lot of the emphasis that we had was on this passage in Isaiah 54, Ensanchar to enlarge la visión al máximo the vision to the max y poner las estacas lo más profundo. and to put the stakes as deep as possible. Así que nuestro crecimiento al principio era cero. So our growth in the beginning was zero. No pasaba nada. Nothing happened. Ningún obrero, No workers, ningún estudiante no students de afuera. from outside. Así que los únicos que vinieron eran todos de Argentina The only ones who came were from Argentina para hacer la primera escuela. to do the first schools that we did. Y no tenían plata. And they had no money. Nosotros tampoco teníamos plata. And we didn't have any money. Así que teníamos que para tomar el jugo o agua usábamos unas latitas que eran como el molde para hacer los flanes. So to have something to drink, what we used as cups were the molds that came to make flan, to make desserts. Para cuando comíamos no eran suficientes los tenedores. When we ate, we didn't have enough forks to go around. Ahora, esto te estoy hablando del año 89, I'm talking about 1988, que fue la primera escuela que nosotros which is the hicimos. first school that we ran. Y entonces uno comía con el tenedor So someone would eat with a fork, y mientras a veces masticaba, and while they were chewing, le pasaba el tenedor al que estaba al lado they'd pass the fork to the person beside para them, que pueda pinchar y comer. so that they could get something and eat Así it. que a veces compartíamos tenedores mientras comíamos. So we'd sometimes share forks while we were eating. En el 89 no teníamos una sala de clase, In 1989, we didn't have a classroom. entonces teníamos en una habitación un poquitito más grande que esta, So we had a room that was just a little bit bigger than this, creo que serían, no sé, 3 pies, 4 pies más. maybe 3 or 4 feet wider. Teníamos 17 chicas durmiendo And we had 17 girls sleeping there, y en camas de 3 pisos. in bunk beds that had 3 floors. Y durante a la mañana teníamos que mover todas las camas y apretarlas bien And in the morning we had to push all the beds to the side para poder desayunar. so that we could have breakfast there. Y la clase And the class, la teníamos como en un lugar que tenía un techo de paja así tipo quincho. and we had it in like an outdoor shelter with like a straw roof. Y tenía alguna pared, pero entraba mucho frío. And it had this almost kind of a wall, but a lot of cold came in. Era como un jardín cerrado, un patio. It was just like a closed terraced patio thing. Así que estábamos tapados con frazadas So we would be covered up with blankets durante la escuela. during the school. No teníamos pizarrón. We didn't have a blackboard. O sea, nada teníamos. We didn't have anything. Y entonces sacábamos la manito entre las frazadas para poder escribir. So you'd sneak your hand out from under the blanket to be able to make your notes. Teníamos un baño para 30 y algo de personas. We had one bathroom for 30-something people. Así que imagina, tenías que aprender un dominio propio impresionante. So imagine you had to learn self-control. A veces no sabías ni cómo sentarte para esperar tu lugar para el baño. Sometimes you just didn't know how to sit to wait to go to the bathroom. Y claro, yo veía que escuchaba los testimonios de otras partes del mundo, los milagros. And I'd hear testimonies from bases from all around the world, the miracles. Y yo decía, ¿cuándo van a llegar esos milagros a nosotros? And I was like, when are these miracles going to arrive here? ¿Cuándo
¿cuándo vamos a tener obreros? When are we going to have workers? ¿Cuándo vamos a tener estudiantes que vengan de otras naciones? When are we going to have students that come from other Lo nations? único que tenemos es un grupo de estudiantes que encima son pobres, que no tienen ni para pagar su escuela. The only thing we've got, these students don't even have any money, they can't even pay for their school. Así que, pero el Señor nos habló sobre poner estos fundamentos But the Lord spoke to us about these foundations, y poner toda la visión. and then all the vision. Ahora, en aquellos tiempos, Now back then, hablar de una DTS, la palabra discipulado era una mala palabra en las iglesias argentinas. in the churches in Argentina, the word discipleship was a bad word. Así que, y nosotros teníamos una visión por las naciones. And we had this vision for the nations. No teníamos nada, We didn't have anything. lo único que teníamos era una visión por las The naciones. only thing we had was this vision for the Así nations. que nos pusimos a orar. So we started praying. Y el Señor nos mostró de comenzar con una escuela de misiones And the Lord showed us to begin with a mission school, de 10 meses a 10-month mission que school incluyera la escuela de discipulado. that included the DTS. Pero no tenía el nombre de DTS. But it didn't have the name DTS. Era un solo nombre, It was just one name, escuela de misiones, mission school, pero tenía todos los elementos de la escuela de discipulado incluidos. but it had all the elements of a DTS included in it. Eso nunca se había hecho en Jucú. This had never been done in YWAM. Así que mis propios líderes internacionales So my own international leaders no estaban a favor de, estaban en contra de esto. were not for this. They were, in fact, they were against it. Eso no se puede hacer, I said, Alejandro, you can't do porque this hay que marcar la diferencia. because you need to make a difference between the schools. Pero esto es lo que Dios nos mostró. But I said, but this is what God showed us. Dice, pero eso no se puede hacer. We can't do that. Pero es lo que Dios nos mostró. But it's what God showed Dice, us. pero me dijeron, si tú lo haces, And I said, but if you do it, no vas a tener el reconocimiento de los créditos. it won't have the recognition for the credits. Y nosotros tuvimos que orar And we had to pray. y renunciamos a los créditos. And we renounced the credits Porque entendíamos que eso es lo que Dios quería para because we Argentina. understood that that's what God wanted for Argentina. Hicimos la primera. And we did the first one. Tuvimos 36 estudiantes. And we had 36 students. Que esto que yo te digo que no tenían plata, que no. And this is the one I was telling you about, the ones that didn't have any Pero money or de esa anything. escuela pobre, But from that poor school, de la más pobre de it todas, was probably the poorest school we ever ran. salieron 9 misioneros para el Amazonas, 9 missionaries went out into the Amazon. 5 para Marruecos, 5 went to Morocco. otro para India Someone else went to y otro India. para España. And someone else to Spain. Fue la escuela que más misioneros mandó It was a school that sent out the most number of de missionaries todas las escuelas que tuvimos en estos 17 años. of all the schools we've had in the last 17 years. La más pobre, The poorest, la más débil, the weakest, fue en esa área de misiones fue la más poderosa. but in this area of missions, the most powerful. Fue tremendo. It was tremendous. Entonces el Señor nos habló diciendo, yo te traje esta gente And the Lord said, I brought you these people. para que tú la modeles, Pardon? para que tú la Okay. formes. So that you would form them, shape them. Ah, ok. El cuarto. Mi cuarto. Vamos a seguir después. Okay, we'll carry on afterwards. ¿No es cierto? Thank you. Thank you. Thank you. Well, welcome, guys. It's great to see you. Gracias. Hello, Richard. It's lovely to see you guys. Good to see you. With your home. Welcome. Oh.